ایک ساتھی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس عرب دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ عرب اپنے خاتمے کی ابتدا خود کریں گے۔ حدیث کا مفہوم یاد رہے کہ دجال کی فوجیں مکہ اور مدینہ کی سرحدوں تک پہنچ جائیں گی۔ یہ عمل آثار قیامت میں سے ایک ہے، لیکن اس کی ابتدا تب ہوگی جب عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ بات صرف اسلام کی نہیں ہے، بات نسلی تعصب اور نسلی برتری کی بھی ہے۔ عرب اور یہودی آپس میں کزن ہیں، اور اسرائیلی یہودی عربوں کو اپنے دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہودیوں کے بڑے کہتے ہیں کہ آخری نبی ان کی نسل یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام سے آگے چلنے والی نسل میں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا، اور یہودیوں کی نسل در نسل قرن ہا قرن نافرمانیوں کے سبب نبوت کی عظیم ترین ذمہ داری ان کی نسل سے اٹھا لی گئی۔ انبیاء کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق جو بی بی سارہ علیہ السلام سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ گئے تھے، اور خود بی بی سارہ اور بیٹے اسحاق نبی کے ساتھ فلسطین میں رہے۔ ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا، اور فلسطین آپ ہجرت کر کے آباد ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام قیدار تھا۔ ان کی اولاد میں ایک شخص تھا جنہیں عدنان کہا جاتا ہے، اور ان کی اولاد بنو عدنان کہلائی۔ عرب انہی عدنان کی نسل سے ہیں۔ عدنان کے ایک بیٹے کا نام معد تھا، اور معد کے ایک بیٹے یعنی عدنان کے پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جن کا نام مضر تھا، اور مضر کی اولاد میں فہر بن مالک پیدا ہوئے تھے۔ حضرت فہر بن مالک کو قریش بھی کہتے تھے۔ یہ عالی نسب خاندان قریش کے جد امجد ہیں، اور خاندان قریش میں ہی نبی ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور دنیا سے ظلمت نور میں بدل گئی۔ بنی اسماعیل میں اس سارے عرصے میں بیٹے پیدا ہوتے رہے، جبکہ بنی اسحاق میں نبی آتے رہے۔ یہودی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ آنے والا آخری نبی بھی ہم ہی سے ہوگا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ۔ مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کو پرانی بنیادوں پر کھڑا کیا تھا، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فلسطین میں جو عبادت گاہ بنائی تھی وہ جگہ بعد میں بیت المقدس کہلائی۔ خیر، اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے نبی یعقوب علیہ السلام تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں سے جو قبیلے آگے چلے وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام نبی ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر ہارون علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر دانیال علیہ السلام، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور جنہیں یہودیوں نے نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ ماضی میں سینکڑوں نبی اور بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کچھ کا انکار کرتے، کچھ کو قتل کر دیتے، جیسا کہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، اور کچھ کی جزوی باتیں مان لیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودی اپنی جانب سے قتل کر چکے ہیں۔ جب بنی اسرائیل میں نبی آ رہے تھے، بنی اسماعیل میں نہیں آ رہے تھے۔ عرب لوگ آگے چل کر بت پرستی پہ لگ گئے، یہاں تک کہ خطہ عرب کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوب چکا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہدایت لے کر آئے اور دنیا کو پھر سے منور کر دیا۔ یہاں آ کر یہودیوں کا ہم سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ ماننے سے ہی انکاری ہو گئے کہ آخری نبی اسحاق کے بجائے اسماعیل کی نسل میں سے پیدا ہوا۔ وہ کہتے تھے اللہ کیسے کر سکتا ہے کہ اب تک سارے نبی ہماری نسل میں بھیج کر آخری نبی عربوں میں بھیج دے۔ یہاں سے نسلی تعصب کا بھی آغاز ہوا۔ اسلام کی آمد سے قبل فلسطین رومیوں کے قبضے میں تھا۔ 4 صدی عیسوی میں یعنی اسلام کی آمد سے 200 سال قبل رومنوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ یہودی نافرمانیوں کے سبب دنیا بھر میں منتشر تھے، اور تھوڑے بہت وہیں گرد و نواح میں آباد تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فلسطین مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ یہودیوں کو یہ ملال بھی تھا کہ ان کی سرزمین پر مسلمانوں کا قبضہ کیوں ہوا، گو کہ اس سے پہلے بابلی، یونانی، فارسی اور رومی بھی وہاں قبضہ کر چکے تھے، لیکن نسلی تعصب کی بنا پر انہیں تکلیف ہوئی تو مسلمانوں نے قبلہ اول کو واپس لیا تھا، اس بنا پر کہ قیادت اب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور اسلام جن پیغمبروں کی تائید کرتا ہے ان کی سرزمین بھی مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے۔ دوسری جانب اسرائیلیوں کا اس پہ اپنا دعویٰ ہے۔ اسرائیلی صہیونی اسرائیل کو ارض موعود کہتے ہیں، یعنی وہ سرزمین جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔
यानी इनके अकीदे के मुताबिक वो खुदा की पसंदीदा तरीन मखलूक हैं और ज़मीन में बादशाहत का जो वादा अल्लाह ने इनसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्तों में किया था वो पूरा होकर रहेगा, लिहाजा वो अपनी अर्ज़ मौत के लिए लड़ रहे हैं। अब अगर कोई ये सवाल करता है कि इसराइल को तस्लीम कर लेने से क्या हर्ज है, तो इसे पता होना चाहिए कि बात इसराइल की नहीं, बात अर्ज़ मऊद की है। अर्ज़ मऊद यानी दजला और फरात का तमाम इलाका, जिसमें पूरा फ़लस्तीन, आधा शाम, आधा इराक, पूरा उर्दन और आधा सऊदी अरब और आधा मिस्र आता है। इसराइली यहूदियों की कोशिश इसराइल नहीं बल्कि ग्रेटर इसराइल है। ये अमेरिका जो मिडल ईस्ट में लड़ता फिरता है, क्या बिला वजह है? हरगिज नहीं। जिस दिन फलस्तीन पे इसराइलियों का मुकम्मल कब्जा हुआ, फलस्तीन की अंदरूनी मज़ाहमत दम तोड़ जाएगी और जब इसराइल के सामने से मज़ाहमत हट जाएगी, इसराइल अगला कदम ग्रेटर इसराइल के लिए उठाएगा। दीवार गिरिया से लगकर आज भी यहूदी अपनी उस अजमत रफ्ता को याद करके रोते हैं जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में थी, और वो आज भी कसम खाते हैं कि अपनी खोई हुई अजीम तरीन रियासत वापस हासिल करके रहेंगे। फलस्तीन में इसराइल का कयाम और उसके बाद जिस तेजी से फलस्तीनी इलाकों पे इसराइल फैलता गया, अगर ये फैलाव सामने रखकर देखें तो ये समझने में दुश्वारी नहीं होती कि सुहूनी सिर्फ फलस्तीन तक नहीं रुकेंगे बल्कि ग्रेटर इसराइल के लिए अरबों की तरफ बढ़ेंगे। और अरब जो कि 1000 साल तक यूरोप से लड़ते रहे हैं, आज ट्रंप के साथ तलवारों का रक्स करके समझते हैं कि शायद बच जाएंगे। अरबों को जागना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ये तहरीर संगीन अलीजादा ने तहरीर की है। अब बात करते हैं ग्रेटर इसराइल की। ग्रेटर इसराइल की बात की जाए तो ग्रेटर इसराइल का शैतानी मंसूबा 4 निकाती एजेंडे पर उस्तवार है, जिस पर यहूदियों और कदामत पसंद मसीहियों न्यूकॉन्स का कामिल इत्तेफाक है, जिसकी तकमील के लिए वो सरधड़ की बाजी लगाने पर तुले हैं। इसके 4 मराहिल की तरतीब में अव्वल सबसे खौफनाक और बड़ी जंग, दूसरे नंबर पर मुसलमानों की 2 अहम तरीन मुक़द्दस मकामात का इन्हेदाम, तीसरे नंबर पर मोहब्बत की तामीर और चौथे नंबर पर हजरत दाऊद की ताजपोशी के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थर थ्रोन ऑफ डेविड को 9 तामीर शुदा माबद में रखा जाना है। प्रोटोकॉल्स ऑफ ज़ायान 1897 में बने थे और ग्रेटर इसराइल का नक्शा तैयार हुआ था। इस नक्शे में एक सांप इन तमाम इलाकों को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। दुनिया भर में कुल 1.5 करोड़ यहूदी हैं, जिनमें से सिर्फ 35 लाख वहां आए हैं। इन्होंने तमाम यहूदियों को इसराइल लाकर आबाद करना है। इसके लिए उन्हें जगह चाहिए। वाक़यात की तरतीब कुछ यूं बयान की जाती है कि सबसे पहले क़यामत सगरा यानी अरमजदोन या बहुत बड़ी और खौफनाक जंग कहा जाता है, वो होगी। आम फहम अल्फाज में शायद इसे तीसरी आलमी जंग कहा जा सकता है, जिसका मैदान इसराइल में मजीदू नाम की एक पहाड़ी और इसके इर्द गिर्द के इलाके को बताया जाता है। मसीही और यहूदी बाइबल की किताब मुकाशफात से इस क़यामत सगरा कहलाने वाली जंग की सनद लाते हैं, जिसके बाद ग्रेटर इसराइल या वसी तरी इसराइल का मरहला आएगा। मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सुखरा का इन्हिदाम करने का मलून मंसूबा ज़ेर गौर है। सखरा चट्टान को कहते हैं। कुब्बतुस सुखरा वो सुनहरी गुंबद वाली इमारत है जो अक्सर तस्वीर में देखी जा सकती है। मुसलमानों के लिए ये दोनों मुकद्दस मकामात यरूशलेम में एक पहाड़ी पर वाक़ हैं। इस पहाड़ी को यहूदी टेम्पल माउंट या मबद की पहाड़ी के नाम से पहचानते थे। मोहतरम नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर या मस्जिद, जिसे यहूदी माबद कहते हैं, इस पहाड़ी पर तामीर फरमाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मक़दस से सिदरतुल मुंतहा के लिए तशरीफ़ ले गए, आपका बुराक जिस चट्टान से आसमानों की जानिब रवाना हुआ था, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने इस चट्टान पर एक गुंबद बनवाया जिसे कुब्बतुस सुखरा कहते हैं। उर्दन के शाह हुसैन मरहूम ने इस गुंबद पर सोने की चादर चढ़ाई थी, जिसका वजन लगभग 35 टन बताया जाता है। और यहूदियों ने ये हिर्जा सराय की थी कि ये सोना एक दिन हमें नए मोहब्बत के लिए काम आएगा। ये वही टेम्पल माउंट है जिसके नाम पर सलीबी जंगजू टेम्पल नाइट के नाम से मशहूर हुए, यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पहाड़ी की हिफाजत के लिए लड़ने वाला सालार 1099 में सलीबियों का ये मुकद्दस जंगों का सिलसिला शुरू हुआ था। कुब्बतुस सुखरा के साथ मस्जिद उमर थी, वहाँ मस्जिद अक्सा है। मुसलमानों की लाइल्मी का आलम तो ये हो चुका है कि उन्हें कुब्बतुस सुखरा और मस्जिद अक्सा में फर्क का भी इल्म नहीं है। अमूमी तौर पर सुनहरी गुंबद वाली इमारत को ही मस्जिद अक्सा तस्वुर कर लिया जाता है, हालांकि हकीकत ये नहीं। ये भी एक गहरा दुख है कि जिन वारसों को अपने असासों का ही इल्म ना हो, वो इनके तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए क्या कर सकेंगे। डॉक्टर स्टार के अल्फाज में गुज़श्ता 1900 बरस से यहूदियों का खाना काबा गिरा पड़ा है। 70 ईस्वी में टाइटस रूमी ने ये माबद गिराया था। मुसलमानों ने ये काम नहीं किया था। रूमी बुतप्रस्त थे और उनके हाथों ये काम हुआ। यहूदियों ने तीसरा माबद तामीर करना है। 1967 में उन्हें जगह का कब्जा मिल गया। अब तामीरात के हतमी मरहले की तरफ उन्हें जाना है।
1967 से पहले मशरकी यरूशलेम उर्दन का हिस्सा था। अरब इसराइल 6 रोजा जंग के बाद यह हिस्सा सिहोनियों के कब्जे में चला गया। इस जंग में इसराइल ने बैक वक्त 3 अरब ममालिक को शिकस्त से दो-चार किया था। यरूशलेम हाथ में आने के बाद सिहोनियों ने फतह का जश्न मनाया था। अल्लाह के पैगंबर हजरत दाऊद ने पहला और उनके अजीम फर्जंद और नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूसरी मस्जिद यहूदियों के अल्फाज में माबद तामीर किया था। चौंका देने वाली हकीकत यह भी है कि अब तीसरे माबद की तामीर के बाद इसमें वो मुकद्दस पत्थर लाकर रखा जाएगा जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वो पत्थर है जिस पर हजरत दाऊद की ताज पोशी हुई थी। ये पत्थर थ्रोन ऑफ डेविड या दाऊद का तख्त के नाम से मशहूर है। इसी पत्थर पर बादज़ा हजरत सुलेमान की ताजपोशी हुई। बयान होता है कि हजरत सुलेमान ने अल्लाह का जो घर बनाया था उसमें ये पत्थर रख दिया गया था। इसराइली बादशाहों की ताजपोशी के लिए यही पत्थर बादज़ा भी इस्तेमाल होता रहा। अब देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये किस सूरत जाता है और क्या लाहेअमल इख्तियार करते हैं यहूदी फरमारवा, यहूदी लोग और यहूदी साजिशी।